салом алейкум дӯстони азиз, қариб як моҳ буд навор накарда будем ба хотире ки вақт кам буд, вале бо пайдо шудани вақти истироҳатӣ аз шароити будагӣ албатта ки истифода бурда бароятон як навор гуфтам тайёр кунем, ба хотире ки дар канал аллакай қариб 100 000 одам аст ва саволҳо зиёд ҷамъ шуданд. Навор накунем, савол мондан мегирад ва савол ҷамъ шудан мегирад ва бояд ҳатман ки ба онҳо ҷавоб гардон. خب البته با صفت نوار اهمیت ندید، فکر میکنم این مهم نیست، مهم معنای نوار است. خب یک چند وقت پیش نواری کرده بودیم درباره ضررهای تماشای نوارهای فحش یعنی پورنوگرافیا و مردم اون رو به نهایت خوب قبول کردن و میناداری زیاد نوشتن که من از هر یک شما نیز به نهایت مینادار هستم برای سخنهای خوب شما. تگ اون نوار در موضوعهای بیماریهای مردانه، در موضوع پروستات، اینچنین مخصوصا در موضوع ضرر خودریزایی یعنی ماستورباسیا، تست تمام کردن و خوردن تخم خام برای مردانگی سوال زیاد نوشتن. بسیار درباره خودریزایی یعنی ماستورباسیا سوال نوشتن که چی ضرر دارد، آیا یگان فایده دارد و همین گونه سوالها. میخوام در این نوار با 10 سوال دیگر در موضوع یعنی که همین مردانگی جواب گردانم و از سوال 12 شروع میکنیم، به خاطری که از سوال 1 تا 11 الکی جواب دادگی هستم و در کانال همین نوار هست. میتونید دروید و تماشا کنید. از شما خواهش میکنم که سوالهای خود رو در این موضوع یعنی در موضوع مردانگی در تگ همین نوار در کامنتاریا نویسید و نصیب باشد باز نوار کرده به آنها جواب میگردونیم. خب دوستان عزیز، از سبب نبودن وقت نوارها دیر برآمده ایستادن، من این رو میدونم، ولی نصیب کوشش میکنم که نوارها زودتر شوند و برای اینکه نوارهای آینده رو دیده توانید حتما با کانال ابونه شوید یعنی پادپیسация کنید و زنگوله رو نیز پخش کنید. اکنون سر میکنیم موضوع امروز رو. خب چخیلی که گفته بودم از سوال 12 شروع میکنیم. نوشته است که دکتر خرونیچیسکی پروستاتیت طبابت ندارد، میگویند راست است؟ بی‌فایده طبابت نگیریم. خب دوستان، در طب یک مفهومی است که آن رو ریمیسیا میگویند، یعنی حالتی است که پس از طبابت یعنی شخص میتواند علامت‌های بیماری رو در خود دیگر نبیند، یعنی علامت‌ها نیست شوند. خرونیچیسکی پروستاتیت هم همین خیلی است، یعنی طبابت نشود هم میتواند به فازای ریمیسیا گذرد و اگر استویک ریمیسیا باشد میتواند شما رو چندین سال یا عموما حتی غم ندهد اگر به شرطی که شخص یک چند عملها رو اجرا کند. خب آیدی آن عملها البته که نصیب باشد یک نوار البته که میکنیم. خب بار دیگر خرونیچیسکی پروستاتیت طبابت نمیشود پورا، لیکن میتواند آن رو یعنی خاموش کنیم، یعنی به فازای ریمیسیا گذرانیم. فقط باید درست طبابت گرفت. سوال 13: خوردن تخم خام با مردانگی و یا اینکه با پروستاتیت یگان فایده دارد یا اینکه نه؟ خب دوستان عزیز، خوردن تخم خام با مردانگی یا پروستاتیت یگان فایده زیادی ندارد نظر به خوردن تخم مثلا جوشانیده شده. برعکس، یعنی بعضی سفیده ها از تخم خام در سیستم هاضمه ما ابسوربسیا یعنی جویده نمیشوند. اینچنین خام خوردن تخم میتواند ریسک بیمارشوی سالمونلیوز رو در شما زیاد کند. یک بیماری روده هست که اون رو سالمونلیوز میگویند و آن عادتا به نهایت وزن میگذارد و باکتریا میتواند در تخم خام نیز باشد. باکتریا با تخم خام پس از یک چند ساعتی در جای تخم براری بودن داخل می شود و پس از آن که شما آن را استعمال میکنید خام با بدن شما داخل شده و با بیماری سالمونلیوز می آورد. بهترش تخم را پزونیده خوردن لازم است. سوال 14 نوشته است که دکتر داروی پراستامول اون رو برای طبابت خرونیچیسکی پروستاتیت زیاد رکلام میکنند، آیا کمک میکند؟ خب دوستان عزیز، همینجا میخوام یک نقطه به نهایت مهم رو به شما رسانم و شما باید دانید که خرونیچیسکی پروستاتیت بیماری نیست که با یک دارو، حالا اینکه با چی دارویی که نباشد صحت شود. این حالت به نهایت کم دیده می شود. خرونیچیسکی پروستاتیت رو با استفاده یک چند داروها کامپلکسنا و پروسیدورها اورولوگ طبابت میکند. طبابت یعنی به حالتی گوییم که ریمیسیا گذرانیدم تا که شما رو دیگر غم ندهد. خب میگذاریم به سوال 15. دکتر، زیاد خود رو با دست قانع کردن یعنی خودریزایی آدم رو میگویند به نسل میکند، آیا این راست است؟ دوستان عزیز، این سخنها یگان اساس علمی ندارند، ولی ماستورباسیا زیاد یعنی خودریزایی به یک حالت میتواند بیارد که آن رو دیزاداپتیو ماستورباسیا میگویند که این حالت رو بعضی ها بیماری یعنی سکسوال راسترویستو حساب میکنند. درباره خودریزایی من الکی یک نوار کردم و در اینستاگرام من همین روز گذاشتم و سلکش رو در پایان همین نوار میگذارم. در یوتیوب من نیست، در اینستاگرام است. در آنجا سوال شده است که آن همین عمل یعنی آدم رو کال میکند، کار میکند، نمیدونم گنگ میکند
дар бораи ҳамин масъалаҳо яъне ки савол додагӣ ҳастанд ва ман дар он ҷо фаҳмодагӣ ҳастам ки чӣ зарар дорад ё ин ки фоида дорад. ҳатман ба Instagram дароед ва дар он ҷо онро тамошо кунед. Саҳифаи Instagram ман маҳкам аст ва танҳо мардон метавонанд он наворро пас аз равон кардани запрос тамошо кунанд, чунки ҳамин гуна ман мехоҳам ки онро занон тамошо накунанд ва танҳо мардон тамошо кунанд. хуб навори зарар ё ин ки фоидаи намедонам худризоиро дар YouTube дар ҳоле мегузорам ки агар бисёриҳо нависанд ки шояд дар комментарӣ нависанд ки мо Instagram надорем, агар ҳамин хел шахсҳо зиёд бошанд марҳамат дар поёни ҳамин навор нависед. ман ҳатман онро дар YouTube мемонам, вале аз занҳо баъд эҳтиромона хоҳиш мекунем ки он наворро яъне ки набинам. Саволи 16 саволи бениҳоят аҷоиб. Доктор, мешавад ки ягон хӯрокеро зиёдтар хӯрем ва фарзанд духтар не ва писар таваллуд шавад, яъне гӯшти гӯсфанд, чормағз ё ягон чиз дигар? хуб рости ман боварӣ надоштам ки мардуми мо ҳамин хел савол медиҳад. хайрат ин кор дар дасти худо аст ва ягон хӯрок наметавонад ки яъне ки сабаби таваллудшавии писар ё духтар шавад. хайрат дар насиб ке бошад, аз ҳама муҳимаш якум ин ки бошад, дуюм ин ки солим бошад, чунки шумо ҳатто тасаввур намекунед ки чӣ қадар мардум ба ман менависанд ки солҳои дароз, яъне 20 солаҳо шудааст ки яъне ки фарзанд надорам, на духтар на писар. дар мавзӯи духтар таваллудшавӣ мардуми мо бисёртар занҳоро гунаҳгор мекунанд, вале аслан инҷо роли мард муҳим аст ва насиб дар ягон навор мефаҳмонад ки барои чӣ занҳо дар ин масъала гунаҳгор нестанд ва айб асосан дар мард аст. ва ҳатто нагуфта намонад ки ин чиз ҳатто дар Қуръон омадагӣ аст. хуб албатта ки насиб бошад як навор карда шуморо пурратар мефаҳмонам дар ин мавзӯъ. саволи 17. доктор, протеине ки барои машқ мехӯрем ба мардонагӣ зарар дорад ё не? хуб протеин ин белок аст, яъне сафедае ки аз шир, тухм, мушунг ва дигар маҳсулотҳо ҷудо карда шудааст. яъне ин чизи бад нест ва барои машқ метавонед онро истифода баред. он ба мардонагӣ зарар надорад, метавонед онро истифода баред, вале бояд бо меъёр он бошад, яъне албатта ки меъёрашро риоя кунед. бисёриҳо протеинро бо стероидҳо фарқашро намераванд. стероидҳо барои зуд гирифтани мушак истифода мешаванд ва бале онҳо албатта ки зарар доранд ва насиб бошад як мавзӯи алоҳидаи калон дар ҳамин мавзӯъ яъне ки албатта ки мекунем. саволи 18 навистааст ки доктор, вақти ҳамхобагӣ чанд дақиқа бояд бошад? дар тиб як мафҳуме аст, преждевременная эякулятсия мегӯянд ва ин ҳолате аст ки вақти ҳамхобагии шумо ба оилаи худ аз 1 дақиқа камтар аст. дар ин ҳолат шумо бояд ҳатман назди уролог равед ва шарм надоред. вақти ҳамхобагии муқаррарӣ ё адекватни гӯем ба русӣ аз 3 дақиқа то 7 дақиқа аст ва аз 3 то 13 дақиқа ин хоҳишӣ аст ва аз 10 дақиқа зиёд онро яъне дурудароз мегӯям. саволи 19. доктор, вақте ки бо духтар бо телефон гап мезанам, аз мардонагиам оби беранг мерояд. ҷои хавотир шавияш ҳаст ё не? хуб инро простатарея мегӯянд дар тиб ва ин метавонад ба қавли нормальна ё физиологически бошад. агар оби баромада бебӯй, беранг мисли об ва дер барояд, масалан дар як ҳафта як маротиба ва шумо умуман дигар ягон шикоят надошта бошед, ин метавонад ба қавли нормальна бошад. вале агар рангу бӯй дошта бошаду дигар аломатҳо дар шумо дида шавад, ҳатман назди уролог рафтан лозим аст ва аз ташхис гузаштан дар кор аст. сабабаш бисёр метавонад бошад, аз простатит сар карда ба уретрит, яъне илтиҳоби роҳи пешобгузар ва ғайраҳо. ташхис гузаштан ба фоидаи худи шумо аст ва ба зарари шумо нест. саволи 20 навистааст ки доктор, бародарони тоҷик дар YouTube мазеро бо номи Фрэнк реклама мекунанд ки гӯё вақти ҳамхобагиро дароз мекунанд. оё ин рост аст? хуб якумаш ин ки ин маз нест, ин крем аст ва дуюмаш ин ки бале метавонад ки вақти ҳамхобагиро дароз кунад аз сабабе ки дар таркибаш лидокаин дорад. лидокаин ин як дорӯи карахкунанда аст. фақат онро бояд ба маврид ва дуруст истифода бурд. уролог шуморо дида метавонад ин чизро ё мисли ҳаминро ба шумо яъне ки нависад. саволи 21 дар бораи майонез аст ва бениҳоят зиёд ҳамин савол омадааст. намедонам барои чӣ. навистааст ки доктор, майонез ба мардонагӣ зарар дорад мегӯянд, рост аст? хуб майонез калорияи баланд дорад ва зиёд хӯрдани он метавонад сабаби фарбешавӣ шавад. ва чӣ хеле ки медонед дар наворҳои пешина гуфта будем, яъне ки фарбешавии зиёд сабаби пастшавии мардонагӣ мешавад. пурратар насиб бошад дар бораи майонез, таркибаш, ино як навор ҳатман ки насиб бошад мекунем. хуб дӯстони азиз, ба 10 саволи наве ки омада буд ман ба онҳо то ҳадде ки имкон шуд ҷавоб гардонидам. агар саволҳо бошанд дар ин масъала, илтимос дар комментария нависед ва мо насиб ҳатман навор карда ба онҳо ҷавоб мегардонем. хуб як чизи бениҳоят муҳимро мехоҳам ба шумо фаҳмонам ки аз пайдошавии пандемияи коронавирус аллакай 6 моҳ гузашт ва насиб рӯзҳои наздик як хулосаеро мехоҳам навор карда ба шумо пешниҳод кунам.
хуб дар ин 6 моҳ чӣ навигарӣ мо фаҳмидем дар бораи ин вирус ва мо бояд оянда чӣ кор кунем ва амсоли ино. хуб наворро ба дӯстони худ равон кунед ва ҳатман дар канал подписатсия кунед агар накарда бошед ва зангуларо низ пахш кунед. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.